XFM Express Balita. Express Balita. Ideklarang din on arrival sa doktor ang 54 anyos nga lalaki human aksidente nga nasmagan sa usa ka pick-up truck dito sa may Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima giingong ubos sa impluwensya sa makahubog nga ilimnon. Base sa report nga ang pick-up gikan sa Kibawi, Bukidnon ug paingon unta sa Davao City. Pag-abot sa maong dapit kalit nga nilabang ang biktima sa kalsada, hinungdan niya na nasmagan kini sa salakyan. Nakaangkon og grabing samad ug bunog sa lawas ang pedestrian tungod sa kakusog sa impact, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala na sa Quezon Municipal Police Station ang nalambigit nga salakyan alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang lugar, balitang salita.